अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। कल के अंतनाक वाक़या जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने और हिंदुस्तान फंडेड दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश की, आज उस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है दहशतगर्दों को कि 1000 साल भी अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, 1 इंच भी सरेंडर नहीं करेंगे और बलूचिस्तान को इन दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में यानी दहशतगर्दों ने जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात के, जिसमें आप सब जानते हैं गवादर है, पसनी है, मस्तूंग है और नौशकी है, तुम है, दालबदीन है, खारान है, जहां पर इन्होंने हमला किया जिसे नाकाम बनाया गया, उसके नतीजे में उन्होंने कहा बताया कि 145 दहशतगर्दों की लाशें उनके पास मौजूद हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस ने जिस तरह से जवांमर्दी से इसका मुकाबला किया, उसके नतीजे में 17 अहलकार शहीद हुए हैं, 31 सिविलियंस जिनमें औरतें और बच्चे भी बताए जाते हैं, उनकी शहादत भी हुई है। दहशतगर्दों के साथ जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पाकिस्तान में है, और हमेशा ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये दो ऐसे सूबे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि दहशतगर्द अपने जो अज़ाइम हैं उनको किसी तरह से कामयाब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अपनी मुंह की खाते हैं। अमेरिका समेत दीगर जो ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, तुर्किया है, उन सब ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान मीडिया और सियासी उमूर पर शाहिद रिन साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं ऑपरेशन के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे और जो कई सवालात उठते हैं इस पूरे मुनज़्ज़म तरीके से जिस तरह से ये कलअदम BLA ने बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश की, उनके जवाबात भी लेते हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस शाहिद रिन साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक जितनी तफसील आप गुज़िश्ता रोज़ से बता रहे हैं, सरफराज बुगटी साहब ने भी आज बताई, ये जो 145 दहशतगर्द हैं और कई तो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि ये सब कलअदम BLA से इनका ताल्लुक़ है, ये सब बलोच हैं, मतलब कहते तो ये अपने आप को बलोच ही हैं, जैसे आज वज़ीर आला ने भी कहा कि ये कौन से बलोच हैं, लेकिन क्या दीगर नेशनैलिटीज़ भी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम जियो पॉलिटिक्स को भी रद्द नहीं कर सकते इस पूरे वाक़े में। थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। आज जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रिजॉल्व जाहिर किया है इस जंग के हवाले से कि अगर 1000 साल भी लड़ना पड़ा दहशतगर्दों के खिलाफ तो हम लड़ेंगे, और एक और पॉइंट उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेंशन किया, माजी में कुछ ऐसे वाकयात हुए नादिया जिनमें दहशतगर्दों ने जब हमले किए और जब दहशतगर्दों की आइडेंटिफिकेशन हुई तो उसमें कुछ अफगान नेशनल्स भी थे। हालिया जो वाकयात हैं इसमें 150 के करीब गुज़िश्ता 48 घंटों में या गुज़िश्ता 3 से 4 रोज में जो वाकयात पेश आए, चाहे वो शाबान और पंजगूर के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या क्वेटा, ग्वादर और उसके गिरदोनवा में जो 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए, उनके अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो 148 के करीब जो है वो दहशतगर्द इन वाकयात में मारे गए। और इन दहशतगर्दों की बॉडीज मौजूद हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन के हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमें ये खदशा इस बार भी है कि सम फॉरेन नेशनल्स एंड सम फॉरेन एलिमेंट्स आल्सो इन दिस इंसिडेंट। अच्छा, क्योंकि जो माजी में BLA का तरीक़ाकार रहा है, जो आप सब भी बताते आए कि वो पहाड़ों से उतरते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं और वापस चले जाते हैं, इस बार भी यही हुआ? क्या ये टोलियों की शक्ल में आया? क्या ये अभी तक सामने आया है या ये ऑलरेडी इन मुकामात पर मौजूद थे पहले से? देखिए, क्वेटा के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो सेफ सिटी के कैमरों से हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, उसके अलावा कुछ सैटेलाइट कॉल्स की इंटरसेप्ट्स हमें मिली हैं। कुछ जगहों पर शहरी इलाकों में उनकी मौजूदगी की इत्तलात हैं और कुछ जगहों पर लाजमी सी बात है उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग जब ये अटैक स्टार्ट किया तो क्वेटा के आउटस्कर्ट्स से वो निकले और उन्होंने रेड जोन की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, जिस पेशकदमी को बलूचिस्तान पुलिस, फ्रंटियर कोर्स समेत जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने नाकाम बनाया। और जितने भी ऑपरेशंस थे वो तकरीबन क्लियरेंस के अब तक मुकम्मल हो चुके हैं और उसमें अब तक 148 दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें जो कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ लीड्स मिली हैं, जिसका जिक्र चीफ मिनिस्टर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और वाज़ेह तौर पर किया कि उन लीड्स के पीछे जाएंगे और इंशाल्लाह जो फेज 2 है इस ऑपरेशन का, क्योंकि सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम जो लीड्स मिली हैं अगले 24 से 48 घंटों में उन लीड्स के पीछे जाएंगे।
اچھا، کیونکہ دیکھیں بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا ریزالو ہے، جیسے آپ نے بالکل آج سرفراز بگٹی نے بھی اس کو واضح کیا، اور یہاں خیبر پختونخوا کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر ایک پروونشل گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی پالیسی کے اندر ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے، جس طرح سے وفاق ہر بار یہ کہتی ہے. اور آئی بی اوز بھی بلوچستان میں بڑے زبردست قسم سے چل رہے ہیں. خود ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے گزشتہ چند روز قبل آپ کو یاد ہوگا اس کا بڑا ذکر بھی کیا گیا کہ جس طرح سے بڑی اچھی پیش قدمی ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. ایسے میں ایک منظم طریقے سے بی ایل اے کی جانب سے مختلف اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 12 مقامات پر کرنا، تو یہاں سوال اٹھیں گے سویلین حکومت پر کہ آخر اتنی بڑے پیمانے پر اسلحے کی، ایکسپلوسیو کی، خود کش جیکٹس کی، ان لوگوں کی اور ان بندوقوں کی، ان گرینیڈز کی، راکٹ لانچرز کی، یہ کیسے ممکن ہوا شاہد صاحب؟ نادیہ، بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور آپ نے جو کمپیریزن ڈرا کیا کے پی کے حوالے سے، موجودہ جب صوبائی حکومت چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں قائم ہوئی تو بلوچستان میں بھی ماضی کی جو 2 دہائیوں کی حکومتیں رہی ہیں وہ بھی اسی کنفیوژن کا شکار تھیں جس کنفیوژن کا آج خیبر پختونخوا میں موجود حکومت شکار ہے. یہاں پر یہ تاثر قائم کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سیاسی چہرے جنہیں ہم سافٹ فیسز کہہ سکتے ہیں ان دہشت گردوں کا، انہوں نے نہ صرف سڑکوں پر ان تمام چیزوں کو موبلائز کیا بلکہ ریکروٹمنٹ کا باعث بنی ان دہشت گرد تنظیموں کے لیے. اور دوسرا آپ نے ایک جو چیز مینشن کی کہ ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی موجودگی، نادیہ آپ کے بھی علم میں ہے، گارجین تک جیسے ادارے رپورٹ کر چکے ہیں کہ فال آف کابل کے بعد جب یو ایس ویڈرال ہوا وہاں پر کتنا امریکن اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا، اور وہ ان تمام تنظیمیں چاہے وہ فتنۃ الہندوستان کی ہوں یا فتنۃ الخوارج کی ہوں ان کے ہاتھ لگا. اور کئی ایسے واقعات ماضی میں بھی دہشت گردی کے ہوئے جس میں ہمیں نظر آیا کہ جو گیجٹری تھی وہ امریکن گیجٹری ان دہشت گردوں نے استعمال کی. پاکستان میں کئی ایسے حملے ہوئے چاہے فتنۃ الخوارج نے کی ہوں یا فتنۃ الہندوستان نے. موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ ماضی کی حکومتوں کی طرح کنفیوز نہیں ہے، وہ بہت واضح ہے. جب وزیر داخلہ تھے وہ اس وقت بھی وہ واضح تھے، وہ آج بطور چیف منسٹر بھی واضح ہے کہ یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے. اور گزشتہ روز جو کوشش کی گئی وہ یہ تاثر قائم کرنے کی گئی کہ پروونشل کیپٹل تک کا جو کنٹرول ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. لیکن جیسے چیف منسٹر اپنی ہمیشہ میڈیا ٹاک میں یا پریس کانفرنس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے وہ کہیں پر سرفیس ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب مؤثر رسپانس سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماضی کے واقعات کے مقابلے میں اس بار ہم نے انہیں بھاگنے کا موقع فراہم نہیں کیا، بلکہ گزشتہ جو 48 گھنٹے ہیں اس میں اب تک 148 جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے. بالکل آپ نے درست فرمایا، امریکن ہتھیاروں کے حوالے سے بالکل درست فرمایا، یہ تو بالکل سب کو علم ہے. لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ ریزالو ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی کسی پالیسی میں کہیں کچھ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ لوگ موجود تھے اور ان کو پھر مقامی سپورٹ حاصل تھی. تو یہی تو وہ نیشنل ایکشن پلان تھا کہ جس میں نہ صرف ان دہشت گردوں کے بیانیے کی نفی کرنی ہے بلکہ سویلین گورنمنٹس کو بہت کچھ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ لڑ سکتی ہے، وہ کائنیٹک آپریشنز کر سکتی ہے، بٹ the rest of the onus is on the civilian government. اور معذرت کے ساتھ اس میں یہ نظر آیا کہ اس ریزالو کے باوجود وہ اپنے کم از کم یہ دکھانے میں کہ دیکھیں ہم کتنے منظم طریقے سے آ کر مختلف مقامات پر آپ کو سرپرائز کر رہے ہیں، اس میں تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی. نادیہ، میں نے آپ کو جیسے مینشن کیا اور آپ کا جو سوال ہے اس کو دوبارہ ایک بار میں ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس صوبے میں 2 دہائیوں سے دہشت گردی ہو اور کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس طریقے سے لیڈ کیا ہے جس طریقے سے کل چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی لیڈ کر رہے تھے، اگر آپ نے یہ مناظر گزشتہ 2 دہائیوں میں کسی بھی چیف منسٹر کی جانب سے دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہاں پر ماضی میں کوئٹہ کے ایک بڑے 5 سٹار ہوٹل میں ایک دوست ملک کی ایمبیسی کے اسٹاف بلکہ ایمبیسڈرز موجود تھے، ان پر حملہ ہوا تو سیاسی حکومت کی جانب سے کوئی شخص وہاں نہیں پہنچا. کل پہلا دن تھا جب آپ کے سامنے ایسے کئی واقعات
हो चुके हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जिसे कहते हैं वो फ्रंट से लीड करते रहे। बल्कि कल का दिन बहुत मुख्तलिफ इसलिए भी था कि जिस वक्त ये क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अस्करी क़यादत को क्वेटा में जो लीड करते हैं 12 कोर के कमांडर जनरल राहत नसीम, एक ही कंट्रोल रूम में मौजूद थे। और वहां से जो पाकिस्तान की मरकजी सियासी क़यादत है, चाहे वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, या फिर अस्करी क़यादत के जो सरबराह हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक इन दहशतगर्दों को गुज़िश्ता 48 घंटों में जवाब दिया गया है। एक जो आपका नुक्ता कि कैसे वो ये सब कुछ कर लेते हैं, जिस सूबे में 2 दहाइयों से कोई काम ही ना किया गया हो, कोई एक्शन प्लान ना हो दहशतगर्दी से निपटने के लिए, पहला साल हमने लगाया उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान को बनाने में। अब उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान पे अमल दरामद का पहला फेज शुरू हुआ है। अगर इसके जो 3 से 4 फेजेस हैं उस पे हम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने में कामयाब हुए, तो ये जो 2 दहाइयों से यहां दहशतगर्दी का नासूर है, उससे निपटने के लिए चीफ मिनिस्टर अपना रिजॉल्व वाजे कर चुके हैं कि जब तक वो हैं वो उस दिन तक लड़ेंगे और वो लड़ना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और वो समझते हैं कि काइनेटिक डोमेन में उन्होंने लीड करना है और नॉन काइनेटिक जो डोमेन है उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लीड करना है और उसे वो खुद कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।